Back to the ball game, second quarter ng laban dito sa Campinas Summer League na ginaganap dito sa Cabanatuan City. Score now is 14-11 in favor of Hoop Camp laban sa Flashpoint. Flashpoint is wearing red-orange. Hoop Camp is wearing black-green. Naglalaban yung dalawa sa mga pinakapaborito kong team dito sa senior division. One of the ace players, si Romeo, jersey number 7 sa Flashpoint. Fourteen 15 ang score. Easy 2 points. Ano to? Ano ba yung meron sa inyo kagabi, bro? Ayun, ano meron sa inyo kagabi? Marcelo. Yee. Ay, Carazo. 19-17 ang score. Score now is 21-17. 5 minutes and 37 seconds left dito sa first half. 3 minutes ko lang ang sabay. Shoutout kay Lelet. Tsaka JB. Bro. Basta ba? Si bro. Yan. Upo ka muna, bro. Score is 21-17 pa rin. 23-17. 5 minutes and 14 seconds left. Habol, Flashpoint. Kaya pa yan. Puka muna, bro. Hindi ba shoutout mo? Asan ba kayo nagbuko? Ay, ayun. Shoutout kay B-Boy. Zosimo. Kita ba dito? Terima kasih.
Parang ano, 25-17 ang score. Kaya pa yan, flash point, habol. Oy! 3 points! Galing. Score now is 25-20. 5 puntos na lang ang hinahabol ng flashpoint. 4 minutes left dito sa second quarter or first half. Ramos, Super Rafa, Paco Ramos, Purwama, wala, Nagwani, Oy! 2 points. Super, ay Marcelo, 25-22. You still have 3 minutes and 41 seconds left. Pedres Matuyi, Yee! 2 points. Ramos, Tumayoba, Ramos, Barato, Barato, Tumayoba, Akoba, wala, Nagwani Ledesma, Lucestina, 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 Ledesma, Aishi. Another 2 points. 29-22 ang score. Kaya pa yan. Serve sound. Ramos wala. Nagwani, pass to Bantigue. Bantigue, pass to Marcelo. Marcelo. Alabas, wala buka. Subdivision. Bro, lagyan mo kasi ng highlights, bro. Para maganda. Walang time eh. I-edit mo lang yung bro. Walang time. Kailangan talaga may oras. Bantigue, Ledesma. Yon, shoot. Another 2 points. Ang kalipit, bro. May mga... Ay, oh, naano ko dun ah. May mga highlights. Oo, napapanood ko. Maganda sana, bro. Ramos. Ramos. Barato. Barato. Nagwani. Ramos. 31-24 ang score. Huwag pang hinaan na loob. Kaya pa yan. Yun. Ay, di ba sumot? Ayun. Ramos, 2 points. 1 minute. Ramos. 34-26 ang score. Let's go there. Jersey number 2, Sestina. Pasok. 34-27 ang score. 41 seconds left dito sa first half. Second quarter na laban ng Hoop Camp versus Flashpoint. Shoot again.
score now is 36-27. Next to Barraza. Carazo. To Marcus. Marcus Miller. Now running 16 rounds. 10 seconds. 3 points yun, ano? 3 points. End of the first half. 39-27 ang score. Don't forget to like and follow for more.